दोस्तों, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज चंद गहरे सवालात से करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ताकत जो आपको हर नाकामी के बाद उठा सकती है। और क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो कमजोरी जो आपको हर कामयाबी के बावजूद बेचैन रखती है। वो कौन सी एक चीज है जो आपकी दुआओं को कबूलियत का परवाना अता करती है? वो कौन सा एक रवैया है जो आपकी पहाड़ जैसी मुश्किलात को राई में बदल सकता है? इसका जवाब ना आपके बैंक बैलेंस में है, ना आपकी डिग्रियों में, और ना ही आपके समाजी रुतबे में। इसका जवाब आपके अंदर है। वो आपकी सोच है। लेकिन सिर्फ कोई आम सोच नहीं, बल्कि खास तौर पर वो सोच, वो गुमान, वो यकीन जो आप अपने रब के बारे में अपने दिल और दिमाग में रखते हैं। आप अल्लाह को कैसा समझते हैं? मेहरबान या सख्तगीर? अता करने वाला या छीनने वाला? माफ करने वाला या पकड़ने वाला? आपका अपने रब के बारे में जैसा गुमान होगा, आपकी जिंदगी और आपकी तकदीर भी वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये कोई इंसानी फलसफा या कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं है। ये इस कायनात का वो सबसे बड़ा और जिंदगी बदल देने वाला राज है, जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हदीस कुदसी में बयान फरमाया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अना इंद वन्नी अब्दी बी। सही बुखारी, सही मुस्लिम। थम जाइए और इस एक जुमले की गहराई में उतरिए। अल्लाह फरमा रहा है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरे बारे में जैसा सोचेगा मुझे वैसा ही पाएगा। अगर तू ये गुमान करता है कि मैं बहुत रहीम और करीम हूं और तेरी दुआएं कबूल करूंगा, तो मैं तेरी दुआएं कबूल करूंगा। अगर तू ये गुमान करता है कि मैं गफूर हूं और तेरे बड़े से बड़े गुनाह को भी बख्श दूंगा, तो मैं तुझे बख्श दूंगा। अगर तू ये गुमान करता है कि मैं इस मुश्किल में तेरा हाथ थाम लूंगा, तो मैं जरूर थाम लूंगा। और अल्लाह की पनाह, अगर तू मुझसे ये बदगुमानी करता है कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा और मैंने तुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है, तो फिर मैं तुझे तेरे गुमान के सपुर्द कर देता हूं। ये एक खाली चेक है जो अल्लाह ने अपने बंदे को दे दिया है और कहा है, रकम तुम खुद भर लो। आपका गुमान ही आपका नसीब बनाता है। आज का हमारा मौजू इसी अजीम कुरानी और नबवी उसूल की गहराई को समझना है। आज हम जानेंगे कि हुस्न ज़न बिल्लाह यानी अल्लाह से अच्छा गुमान रखना क्या है, और इसके वो कौन से करिश्मे हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत को बदल सकते हैं। ये गुफ्तगू हर उस शख्स के लिए है जो मायूसी और मनफी सोच के अंधेरों में कैद है। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मोहब्बत, उम्मीद और यकीन की बुनियाद पर इस्तेवार करना चाहता है। तो आइए आज हम अपनी तकदीर को बदलने का ये सबसे बड़ा राज सीखते हैं। ये जानने के बाद अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम हमसे किस किस्म का गुमान का तकाजा करता है। वो गुमान है हुस्न ज़न बिल्लाह यानी अल्लाह से अच्छा गुमान रखना। लेकिन ये हुस्न ज़न है क्या? आजकल की दुनिया में एक इस्तिलाह बहुत मशहूर है जिसे पॉजिटिव थिंकिंग यानी मस्बत सोच कहते हैं। क्या हुस्न ज़न भी यही है? जी नहीं। हुस्न ज़न इससे कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा जामे और ज्यादा ताकतवर हकीकत है। पॉजिटिव थिंकिंग ये एक नफ्सियाती टेक्निक है। इसका ताल्लुक ज्यादातर अपनी जात और हालात से होता है। मैं ये कर सकता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कामयाब हूं। ये अपनी जात पर भरोसा करने और हालात के रोशन पहलू को देखने का नाम है। ये अच्छी चीज है, लेकिन ये महदूद है। ये हालात के बदलने से बदल सकती है। हुस्न ज़न बिल्लाह ये एक नफ्सियाती टेक्निक नहीं, ये ईमान का जौहर है। इसका ताल्लुक अपनी जात या हालात से नहीं, बल्कि अल्लाह की जात से है। ये सिर्फ ये कहना नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये यकीन रखना है कि मेरा रब सब ठीक कर देगा, और अगर वो जाहिरी तौर पर ठीक नहीं भी करेगा, तब भी उसके इस फैसले में मेरे लिए कोई ना कोई खैर जरूर होगी। मस्बत सोच का मरकज मैं हूं, जबकि हुस्न ज़न का मरकज मेरा रब है। दूसरी जहत, हुस्न ज़न की 4 जहतें यानी डायमेंशंस। हुस्न ज़न कोई एक यकरुखी चीज नहीं, ये एक जामे यकीन है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर मुहित है। उलमा ने इसकी 4 बड़ी और बुनियादी जहतें बयान की हैं। पहली जहत,
اللہ کی رحمت اور مغفرت پر اچھا گمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ میرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، میرے رب کی رحمت اور مغفرت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شیطان کا حملہ۔ شیطان ہمیشہ ہمیں اپنے گناہوں کی تعداد اور ان کی سنگینیں دکھا کر مایوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اتنے گناہ گار ہو، اب تمہاری بخشش ممکن نہیں۔ یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ مومن کا جواب یعنی حسن ظن۔ مومن کہتا ہے اے شیطان، میرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو میرے رب کی رحمت اس سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ میں جب بھی سچے دل سے اس کے در پر جاؤں گا وہ مجھے ضرور بخش دے گا۔ یہی وہ حسن ظن ہے جو توبہ اور استغفار کی روح ہے۔ دوسری جہت، اللہ کی حکمت پر اچھا گمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ میری زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل، ہر آزمائش اور ہر تکلیف میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت اور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور چھپی ہے، چاہے وہ مجھے اس وقت نظر نہ آ رہی ہو۔ بدگمانی۔ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں؟ یہ اللہ کی حکمت پر بدگمانی ہے۔ مومن کا رویہ یعنی حسن ظن۔ مومن کہتا ہے میرا رب جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرے لیے کبھی کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے تو یقیناً وہ اس کے ذریعے یا تو میرے گناہ معاف کر رہا ہے، یا میرے درجات بلند کر رہا ہے، یا مجھے کسی بڑے شر سے بچا رہا ہے۔ یہی وہ حسن ظن ہے جو صبر کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر صبر کرنا ناممکن ہے۔ تیسری جہت، اللہ کی قدرت اور عطا پر اچھا گمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور جب میں اس سے مانگوں گا تو وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا اور مجھے میری امید سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ بدگمانی کیا ہے؟ دعا میں شک کرنا، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور سخاوت پر بدگمانی ہے۔ مومن کی دعا یعنی حسن ظن ایک بھکاری کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادے کے اپنے بادشاہ باپ سے مانگتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا غنی ہے اور وہ مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہی وہ حسن ظن ہے جو دعا اور توکل کی بنیاد ہے۔ اور چوتھی جہت، اللہ کے وعدوں پر اچھا گمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث میں مومنوں سے جو بھی وعدے کیے، جنت کا، اپنی مدد کا، کامیابی کا اور کافروں پر غلبے کا، وہ سب سچے ہیں اور وہ ضرور پورے ہوں گے۔ بدگمانی، حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جانا، مسلمان تو ہر طرف پٹ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے وعدوں پر بدگمانی ہے۔ مومن کا یقین یعنی حسن ظن۔ مومن مشکل سے مشکل حالات میں بھی پر امید رہتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوگی۔ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، فتح آخرکار حق کی ہی ہوگی، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کی توبہ کو امید دیتا ہے، یہ آپ کے صبر کو حکمت دیتا ہے، یہ آپ کی دعا کو یقین دیتا ہے، اور یہ آپ کی جد و جہد کو حوصلہ دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی گفتگو کے سب سے دلچسپ اور امید افزا حصے کی طرف۔ جب ایک بندہ اپنے رب کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت کر لیتا ہے، جب وہ ہر حال میں اس سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں کیا کرشمے رونما ہوتے ہیں۔ یاد کیجئے وہ حدیث قدسی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آئیے آج ہم اس حدیث کی عملی تفسیر کو 3 بڑے کرشموں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ پہلا کرشمہ، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ۔ حسن ظن کا سب سے پہلا اور سب سے فوری کرشمہ یہ ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کے لیے قبولیت کا مرکزی دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبوی اصول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بھی موقنون بالاجابہ، یعنی قبولیت کے کامل یقین کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو حسن ظن ہے۔ یقین یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کریم ہے، وہ بھکاری کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ یقین یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یقین یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ میری ہر پکار، حتیٰ کہ میرے دل کی خاموش سرگوشی کو بھی سن رہا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہوئے دل میں یہ شک رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری دعا کہاں قبول ہونی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت، قدرت اور سخاوت پر بدگمانی ہے۔
اور حدیث کے مطابق اللہ ایسے شک اور غفلت بھرے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ عملی نقطہ: اگلی بار جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اپنے دل کو حسن ظن سے بھر لیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ ایک شہزادے کی طرح اپنے بادشاہ باپ سے مانگ رہے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو عطا کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ حسن ظن دعا کی روح ہے۔ جس دعا میں یہ یقین شامل ہو جائے وہ دعا زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھی عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دوستوں بس ایک منٹ رکیے۔ آج کی اس پرامید نشست کے پہلے حصے میں ہم نے ایمان کے سب سے بڑے راز یعنی حسن ظن باللہ، اللہ سے اچھا گمان کو سمجھنے کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے اس عظیم حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں کی گہرائی کو جانا۔ ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ عام پازیٹیو تھنکنگ سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، کیونکہ اس کا مرکز میں نہیں بلکہ میرا رب ہے۔ ہم نے حسن ظن کی 4 بنیادی جہتوں کو سمجھا: اللہ کی رحمت پر، اس کی حکمت پر، آزمائشوں پر، اس کی قدرت و عطا پر اور اس کے وعدوں پر اچھا گمان رکھنا۔ اور آخر میں ہم نے اس اچھے گمان کے پہلے عظیم کرشمے کو جانا کہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دوستوں، یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھا گمان ہماری دعاؤں کو قبولیت کا یقین بخشتا ہے، لیکن اس کے کرشمے صرف یہیں ختم نہیں ہوتے۔ وہ دوسرا کرشمہ کیا ہے جو ہماری بڑی سے بڑی مشکلات اور آزمائشوں کو بھی رحمت میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے کو تخت کا زینہ بنا دیا؟ وہ تیسرا اور سب سے امید افزا کرشمہ کیا ہے جو 100 قتل کرنے والے کے گناہوں کو بھی معافی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے؟ اور ان انعامات کو جاننے کے بعد ہم اس بیماری کی تشخیص کریں گے آخر ہم اپنے رب سے بدگمان کیوں ہوتے ہیں۔ وہ کون سے 3 بڑے اسباب ہیں؟ گناہوں کی کثرت، ناشکری اور اللہ کی صفات سے ناواقفیت جو ہمارے دلوں میں یہ زہر بھر دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس اسد علی سیالوی سے ان کرشموں کی تکمیل کرتے ہیں اور اس روحانی بیماری کی جڑوں کو پہچانتے ہیں۔ جی اسد؟ جی ابو بکر، شکریہ۔ تو دوستو اب آتے ہیں دوسرا کرشمہ، مشکلات میں آسانی اور صبر کی توفیق۔ حسن ظن کا دوسرا بڑا کرشمہ یہ ہے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کے زہر کو رحمت کے تریاق میں بدل دیتا ہے۔ حسن ظن صبر کی کنجی ہے۔ انسان مصیبت میں بے صبری، شکوہ و شکایت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، میں ہی کیوں؟ لیکن جس شخص کو اپنے رب سے اچھا گمان ہوتا ہے وہ آزمائش کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ آزمائش کو سزا نہیں، تربیت سمجھتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرے لیے کبھی کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اگر اس تکلیف کے بدلے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا میرے درجات بلند ہو رہے ہیں یا میرا رب مجھے کسی بڑے شر سے بچا رہا ہے تو یہ تکلیف دراصل ایک چھپا ہوا انعام ہے۔ قرآن میں حسن ظن کی سب سے بڑی عملی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ منظر کو یاد کریں، بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیے گئے، پھر ایک جھوٹے الزام میں سالوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ ظاہری طور پر یہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں تھیں۔ کوئی عام انسان ہوتا تو اللہ سے شکوہ کرتا، مایوس ہو جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اپنے رب سے اچھا گمان رکھا۔ انہیں یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا اور ان اندھیروں کے پیچھے کوئی بہت بڑی روشنی چھپی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسی کنویں، اسی غلامی اور اسی قید خانے کے راستے سے گزار کر انہیں مصر کی بادشاہی اور تخت پر بٹھا دیا۔ اچھا گمان ہر مشکل کو آسانی کا پیش خیمہ بنا دیتا ہے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ سرنگ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آگے روشنی ضرور ہے۔ تیسرا کرشمہ، گناہوں کی معافی کا پروانہ۔ اور حسن ظن کا تیسرا اور سب سے امید افزا کرشمہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کے سمندروں کو بھی معافی کے ایک قطرے میں بدل دیتا ہے۔ حسن ظن توبہ کی روح ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ گناہ کے بعد ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں کی سنگینی دکھا کر مایوس کرتا ہے۔ وہ ہمارے کان میں کہتا ہے تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، تم بہت برے ہو، اب تمہاری بخشش ممکن نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے بدگمانی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن حسن ظن رکھنے والا بندہ شیطان کو جواب دیتا ہے، اے شیطان،
मेरे गुनाह अगर पहाड़ों जैसे बुलंद हैं तो मेरे रब की मग़फ़िरत और रहमत आसमानों से भी ज़्यादा वसी है। मेरे गुनाह महदूद हैं, मेरे रब की रहमत लामहदूद है। हदीस मुबारका सबसे उम्मीद अफ़ज़ा हदीस। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद यानी अच्छा गुमान मबस्ता रखेगा, मैं तेरे तमाम गुनाहों को बख्शता रहूँगा, चाहे वो जैसे भी हों, और मुझे कोई परवाह नहीं। वाक़या 99 कत्ल करने वाला शख्स। बनी इसराइल के उस शख्स का मशहूर वाक़या याद करें। उसने 99 कत्ल किए थे। वो बख्शिश चाहता था। एक आबिद ने उसे मायूस कर दिया यानी बदगुमान कर दिया, तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर वो एक आलिम के पास गया। आलिम ने उसे मायूस नहीं किया बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छा गुमान दिलाया। कहा, कौन है जो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल हो सकता है? उसने उसे एक नेक बस्ती की तरफ हिजरत का मशवरा दिया। वो शख्स सिर्फ इसी उम्मीद और अच्छे गुमान पर चल पड़ा कि मेरा रब मुझे बख्श देगा। रास्ते में मौत आ गई, रहमत और अजाब के फरिश्ते आ गए। फैसला ये हुआ कि फासला ना पा जाए। अल्लाह ने रहमत वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि करीब आ जा, और अजाब वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि दूर हो जा। नतीजा क्या निकला? वो शख्स सिर्फ एक बालिश्त के फ़र्क से रहमत वालों में शुमार कर लिया गया। उसकी बख्शिश का सबब उसका कोई अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर वो कामिल यकीन और अच्छा गुमान था जो उसे आलिम ने दिलाया। यानी 1, ये आपकी दुआओं को कबूलियत का यकीन बख्शता है। 2, ये आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देता है। 3, और ये आपके गुनाहों के लिए मुआफ़ी का परवाना बन जाता है। ये जानने के बाद हम सब के दिल में यह सवाल पैदा होता है कि अगर हुस्न ज़न बिल्लाह इतनी ही अजीम दौलत है तो हम अक्सर इससे महरूम क्यों रहते हैं? वो कौन से असबाब हैं जो हमारे दिलों में अपने रब के लिए बदगुमानी और शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं? और फिर इन असबाब को जानने के बाद वो कौन से अमली तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने दिलों में हुस्न ज़न के इस नूर को पैदा और मजबूत कर सकते हैं? आइए आज हम पहले बीमारी की तशखीस करते हैं और फिर उसका इलाज जानते हैं। हिस्सा अव्वल, हम अल्लाह से बदगुमान क्यों होते हैं? 3 बड़े असबाब। अल्लाह से बदगुमानी एक बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है। इसके पैदा होने के 3 बड़े असबाब हैं। पहला सबब, गुनाहों की कसरत और नहूसत। उसूल, हर गुनाह दिल को स्याह करता है और बंदे को अल्लाह से दूर करता है। यह कैसे काम करता है? जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसके दिल में एक एहसास जुर्म यानी गिल्ट कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो खुद को बहुत हकीर और गंदा समझने लगता है। फिर शैतान इस एहसास जुर्म को इस्तेमाल करता है। वो उसके कान में कहता है, तुम इतने गुनाहगार हो, इतने नापाक हो, अब तुम्हारी बख्शिश मुमकिन नहीं। यह अल्लाह की रहमत से बदगुमानी पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन हुस्न ज़न रखने वाला बंदा शैतान को जवाब देता है, ऐ शैतान, मेरे गुनाह अगर पहाड़ों जैसे बुलंद है तो मेरे रब की मग़फ़िरत और रहमत आसमानों से भी ज़्यादा वसी है। मेरे गुनाह महदूद हैं, मेरे रब की रहमत लामहदूद है। नतीजा, गुनाहों की कसरत इंसान के अंदर से खुद एतमादी और अल्लाह पर यकीन दोनों को ख़त्म कर देती है। दूसरा सबब, नाशुक्री और गलत मुआजना। उसूल, नाशुक्रा इंसान कभी खुश और मुतमैन नहीं रह सकता। ये कैसे काम करता है? जब इंसान अल्लाह की दी हुई लाखों नेमतों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उस एक चीज़ पर नज़र रखता है जो उसे नहीं मिली, तो उसके दिल में शिकवा और शिकायत पैदा होती है। वो हर वक्त अपना मुआजना उन लोगों से करता है जो दुनियावी तौर पर उससे बेहतर हैं। फिर शैतान उसके दिल में यह ख्याल डालता है, देखो अल्लाह ने फलां को सब कुछ दे दिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। वो उससे मोहब्बत करता है और तुमसे नहीं। ये एहसास महरूमी और गलत मुआजना उसे अल्लाह के इंसाफ और उसकी मोहब्बत पर बदगुमान कर देता है। वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तीसरा सबब, अल्लाह की सिफात से नावाकफियत, सबसे बड़ी वजह। उसूल, आप उस ज़ात से अच्छा गुमान कैसे रख सकते हैं जिसे आप जानते ही नहीं? ये कैसे काम करता है? हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं। हमारा अल्लाह के बारे में तसव्वुर अक्सर एक सख्त गिर, हर वक्त पकड़ने वाले और अजाब देने वाले हाकिम का होता है। हम उसकी सिफात रहमत और करम से वाकिफ ही नहीं हैं। हम ये नहीं जानते कि वो अर्रहमान है जिसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। वो अल-गफूर है जो बार बार बख्शने वाला है। वो अल-वदूद है जो अपने बंदों से शदीद मोहब्बत करने वाला है। वो अल-हकीम है जिसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। जब हम उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत और उसकी हिकमत से ही जाहिल होंगे तो मुश्किल वक्त में हमारा दिल उस पर भरोसा कैसे करेगा? नतीजा,
अल्लाह के बारे में हमारा अधूरा और गलत तस्वुर ही उससे बदगुमान होने की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। इस दूसरे और इंतहाई गहरे हिस्से में हमने हुस्ने ज़न के बकिया 2 अजीम करिश्मों को जाना। हमने सीखा कि ये अच्छा गुमान ना सिर्फ हजरत यूसुफ की तरह मुश्किलात में सब्र और आसानी अता करता है, बल्कि 100 कत्ल करने वाले की तरह हमारे गुनाहों की माफी का परवाना भी बन जाता है। इसके बाद हमने इस रूहानी बीमारी की तशखीस की कि हम अल्लाह से बदगुमान क्यों होते हैं। हमने इसके 3 बड़े असबाब को पहचाना। पहला सबब हमारे अपने गुनाहों की कसरत जो हमें मायूस करती है। दूसरा सबब नाशुक्री और गलत मुवाजना जो दिल में शिकला पैदा करता है। तीसरा सबब अल्लाह की सिफात रहमत व हिकमत से नावाकफियत जो सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने बीमारी की संगीनी, इसके इनामात और इसकी जड़ों असबाब को भी पहचान लिया है, तो अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ आते हैं, यानी इस बीमारी का इलाज क्या है। हम अपने दिलों में अपने रब के लिए ये कामिल और अच्छा गुमान पैदा कैसे करें? वो कौन से 4 अमली और रूहानी तरीके हैं? हम अल्लाह की सिफात यानी मारिफत को कैसे जानें? हम नाशुक्री का इलाज शुक्रगुजारी की मश्क से कैसे करें? और इस सफ़र में नेक सोहबत और दुआ हमारी मदद कैसे कर सकती है? आइए अब हम इस इलाज को सीखते हैं और इस गुफ्तगू को इसकी हतमी दुआ के साथ मुकम्मल करते हैं। जी असद। हिस्सा 2, हुस्ने ज़न कैसे पैदा करें, 4 अमली तरीक़े। अब आते हैं इलाज की तरफ। ये वो 4 अमली कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने दिल में अपने रब के लिए अच्छा गुमान पैदा कर सकते हैं। पहला कदम, अपने रब को पहचानें। मारिफत सिफ़ात। उसूल, इलाज वहीं से शुरू होगा जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी। बदगुमानी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह से नावाकफियत है, तो हुस्ने ज़न पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह की मारिफत हासिल करना है। अमली कदम, रोज़ाना अस्माउल हुस्ना अल्लाह के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम को उसके मायने के साथ पढ़ने और उस पर गौर करने का मामूल बनाएं। जब आप परेशान हों तो याद करें कि वो अल-वकील है, बेहतरीन कारसाज। जब आप गुनाह पर शर्मिंदा हों तो याद करें कि वो अल-गफ़्फ़ार है, बहुत बख्शने वाला। जब आप खुद को तन्हा महसूस करें तो याद करें कि वो अल-वदूद है, मोहब्बत करने वाला। जितना आप अपने रब को उसकी खूबसूरत सिफ़ात से पहचानेंगे, उतना ही आपका दिल उसकी मोहब्बत और उस पर यकीन से भरता जाएगा। दूसरा कदम, अपनी नेमतों को याद करें, शुक्रगुजारी की मश्क। उसूल, नाशुक्री बदगुमानी पैदा करती है, शुक्रगुजारी हुस्ने ज़न पैदा करती है। अमली कदम, रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी ज़िंदगी का शुक्रगुजारी का ऑडिट करें। उन तमाम नेमतों को याद करें जो अल्लाह ने आपको आज के दिन अता की। अपनी सेहत, अपने ख़ानदान, अपने घर, अपने ईमान को याद करें। और इससे भी गहरा कदम यह है कि अपनी माजी की ज़िंदगी को याद करें। उन तमाम मुश्किल लम्हात को याद करें जब आपको लगा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, और फिर याद करें कि कैसे अल्लाह ने गैब से आपकी मदद की और आपको उस मुश्किल से निकाला। जब आप याद करेंगे कि आपके रब ने आपको माजी में कभी तन्हा नहीं छोड़ा, तो आपके दिल को ये यकीन मिलेगा कि वो आपको मुस्तकबिल में भी कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तीसरा कदम, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। उसूल, इंसान की सोच उसके माहौल और उसके दोस्तों का अक्स होती है। अमली कदम, मायूस, हर वक्त शिकवा करने वाले और अल्लाह से बदगुमान रहने वाले लोगों की सोहबत से बचें। इनकी मनफी सोच आपके ईमान को भी जंग आलूद कर देगी। ऐसे अल्लाह वालों, उल्मा और नेक लोगों की सोहबत में बैठें जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिनका तवक्कुल मजबूत है और जिनका अल्लाह पर यकीन कामिल है। इनकी सोहबत में बैठने से हुस्ने ज़न का नूर आपके दिल में भी मुंतकिल होगा। इनकी पुरुमीद बातें आपकी मायूसी को ख़त्म कर देंगी। चौथा कदम, दुआ करें। हुस्ने ज़न अल्लाह ही से मांगें। उसूल, हुस्ने ज़न भी अल्लाह की तरफ से अता करदा एक अजीम नेमत और रूहानी कैफियत है। अमली कदम, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अपनी नमाज़ों में, ख़ास तौर पर सजदों में अपनी ज़ुबान में आजिज़ी से ये दुआ मांगें, या अल्लाह मेरा दिल कमज़ोर है, शैतान मुझे बदगुमान करता है, तू अपनी रहमत से अपनी ज़ात के बारे में कामिल और गैर मुतज़लज़ल हुस्ने ज़न की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह मुझे हर हाल में अपनी रहमत और हिकमत पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब आप अल्लाह से ही उसकी पहचान और उस पर अच्छा गुमान मांगेंगे तो वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हैं वो 4 अमली कदम। अल्लाह की सिफ़ात को जानना, उसकी नेमतों को याद करना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना और अल्लाह ही से दुआ करना। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी हुआ इंद ज़न्नि अब्दिही बिही। अजीज़ और मोहतरम सामीन, आज की इस पुरुमीद और ज़िंदगी बदल देने वाली निशिस्त में हमने ईमान के सबसे गहरे राज यानी हुस्ने ज़न बिल्लाह की हकीकत, उसके करिश्मात और उसे हासिल करने के तरीक़ों को समझने की कोशिश की। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हदीस कुदसी के इस अजीम राज से किया कि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ होता है।
پھر ہم نے حسن زن کی 4 جہتوں کو سمجھا: اللہ کی رحمت پر اچھا گمان، اس کی حکمت پر اچھا گمان، اس کی قدرت و عطا پر اچھا گمان اور اس کے وعدوں پر اچھا گمان۔ اس کے بعد ہم نے حسن زن کے 3 بڑے کرشموں کو دیکھا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ ہے، مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے۔ اور آخر میں ہم نے اللہ سے بدگمانی کے اسباب یعنی گناہ، ناشکری، ناواقفیت اور حسن زن پیدا کرنے کے 4 عملی طریقوں کو سیکھا۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہی دراصل آپ کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ کو بخش دے گا تو وہ ضرور بخش دے گا۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ کو شفا دے گا تو وہ ضرور شفا دے گا۔ اور اگر آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا تو وہ آپ کو آپ کے گمان کے سپرد کر دے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آج ہی اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے رب سے بدگمانی اور شکوک و شبہات کو نکال دیں، اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کی قدرت پر کامل یقین اور اچھا گمان رکھیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے وہ ذات جو اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ عطا کرنے والی ہے۔ مولا، ہم اپنے برے گمانوں، اپنے شکوک و شبہات اور اپنی مایوسیوں پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری رحمت کو اپنی محدود عقل سے ناپنے کی کوشش کرتے رہے اور تجھے ویسا نہ پہچان سکے جیسا پہچاننے کا حق تھا۔ یا رب العالمین، اے ہمارے مالک، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں وہ اچھا، وہ کامل اور وہ غیر متزلزل گمان نصیب فرما جو تیرے انبیاء کو حاصل تھا۔ ہمیں وہ حسن زن عطا فرما جو تیرے صدیقین اور صالحین کو حاصل تھا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی امید سے بھر دے، ہماری روحوں کو اپنی حکمت پر راضی رہنے کا ہنر سکھا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم پر یقین کی طاقت عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمیں ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، نعمت میں بھی اور آزمائش میں بھی تجھ سے راضی رہنے اور تیرے ہر فیصلے پر اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔